अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर तरह से खुश होंगे। मेरी भी आप सब के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश, सलामत और तंदुरुस्त रखे, आमीन। दोस्तों, मेरा पुराना चैनल किसी वजह से डिलीट हो गया है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन काफ़ी अपसेट रहा हूँ। अब मैंने दोबारा से नया चैनल बनाया है सेम नाम से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मुझे पहले की तरह प्यार देंगे और पहले की तरह सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये नया चैनल बनाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और आज से इसी चैनल पर मेरी स्टोरीज पोस्ट हुआ करेगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके पास भी अगर अपनी कोई स्टोरी है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आज की वीडियो में हमारे पास 2 खौफनाक कहानियां हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आपको अच्छी लगेंगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने कनाडा से भेजी है। उनका मानना है कि ये उनके साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है और उनकी आप बीती है। तो चलिए जी, सुनते हैं ये कहानी उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम अज़ान, मेरा नाम शाहिद है। मेरे ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से है, लेकिन कई सालों से मैं अपनी फैमिली के साथ कनाडा में सेटल हूँ। मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी आप बीती है। मैं कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह काम कोई आसान नहीं है। अक्सर ऐसे सुनसान और वीरान रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां मीलों तक ना कोई आबादी होती है और ना ही रोड पर कोई दूसरी गाड़ी नजर आती है। कभी कभार तो मेरा ट्रक भी खराब हो जाता है और मैं अकेले ही उन सुनसान रास्तों पर फंस जाता हूँ। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात के किसी पहर अचानक मेरा ट्रक रुक गया हो और मैंने कई बार अजीब और गरीब चीजें महसूस की है। लेकिन आज जो ये वाकया मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा है। मैंने उस रात को जो कुछ देखा और महसूस किया वो आज तक मेरी आंखों के सामने है और मुझे खौफजदा करता रहता है। मेरा काम सामान डिलीवरी करना है। मैं अक्सर लंबे सफ़र पर रहता हूँ और स्पेशली मेरे ट्रिप्स मोस्टली कनाडा से यूएस के होते हैं। वो सर्द बर्फ से ढकी रात जहाँ मैं एक सुनसान रास्ते पर सफ़र कर रहा था मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिससे पहले तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें भी हकीकत बन सकती है। वो सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना। मेरा ट्रक पहले से ही लोड था, लेकिन मुझे सफ़र रात में ही करना था क्योंकि रात में ट्रैफिक नहीं होती और ड्राइव करने में मज़ा आता है, तो इसलिए ड्राइवर एंजॉय करके अपना ड्राइव करता रहता है। उस रात मैं ट्रिप लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और कुछ देर बाद हीटर ऑन करके रवाना हो गया। बाहर बर्फ़ की एक तह जम चुकी थी और बर्फबारी जोरों शोर से हो रही थी। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मुझे उस वक्त अपने सफर के दौरान हर तरफ एक गहरी खामोशी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को बर्फ ने अपनी लपेट में ले लिया हो। मैंने कुछ घंटे सफर किया, लेकिन मैं काफी थका हुआ था, इसलिए कुछ वक्त गुजारने के लिए मैं आराम करने का सोच रहा था। लेकिन रास्ता उस वक्त सुनसान और वीरान था। मीलों तक ना कोई आबादी नजर आ रही थी और ना ही हाईवे पर उस वक्त कोई और गाड़ी। मैंने सोचा कि शायद कुछ देर आराम करना बेहतर होगा, लेकिन मेरे दिमाग में मुसलसल ये ख्याल आ रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मेरी मदद कौन करेगा। मैंने उस वक्त अपना माइंड चेंज करने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कि कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मैंने रेडियो बंद किया और ट्रक की स्पीड मजीद बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। मैं भी ट्रक चला ही रहा था और अपनी मंजिल के बारे में सोच रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में दिखने वाले काले साए पर पड़ी। उस वक्त मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो साया बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे कोई इशारा कर रहा हो, मुझसे बात करना चाह रहा हो। मैंने फौरन से ब्रेक लगाया और ट्रक को रोक दिया, लेकिन अब वो वहां से गायब हो चुका था। मैंने साइड विंडो खोली और यहां वहां देखने लगा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं उस वक्त सोच में पड़ गया। मेरे दिल उस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी और उसे अपना वहम समझकर ट्रक आगे बढ़ा दी। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था और कुछ ही देर गुजरी होगी
کہ مجھے اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ٹرک میں بیٹھا ہو اور اس کی آواز مجھے آئی ہو۔ وہ آواز بہت ہی عجیب تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹرک پر بہت زیادہ وزن آ گیا ہو۔ مجھے اس وقت میرا ٹرک بہت وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں اس وقت بہت خوفزدہ ہو گیا، لیکن جب میں نے مرر میں پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا ٹرک سائڈ پہ کی اور بریک لگا کر رک گیا۔ اب میں ٹرک سے نیچے اتر کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت پورے ماحول میں ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی۔ برف باری اپنی زور و شور میں ہو رہی تھی اور ٹھنڈی سرد ہوا چل رہی تھی جو جسم کو سردی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑا کر گردن گھما کے یہاں وہاں دیکھا، لیکن مجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ میں ایک بار پھر سے بہت حیران ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے اور میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے ایک بار پھر خود کو سمجھایا اور ٹرک میں آ کر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر کے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے ٹرک کو گیئر میں ڈالا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں ٹرک کو آگے بڑھانے لگا مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے میری سائڈ پہ پیسنجر سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو۔ میرے ڈر اور خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے ڈرتے کانپتے مڑ کر دیکھا تو اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی۔ آپ یقین کریں، وہ منظر میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے ساتھ والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہے جس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ اس کی آنکھیں خالی گڑے ہیں، بالکل کالے سیاہ، اور وہ بیٹھ کر کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ اس کے ہونٹ خشک اور نیلے ہو چکے تھے اور وہ مجھے ایسی خوفناک نظروں سے گور رہا تھا جیسے وہ میری روح تک دیکھ رہا ہو۔ اس وقت میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ڈر کے مارے میری سانسیں رک گئی اور میں کانپنے لگا۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ 8-10 سیکنڈ کے بعد اس نے اچانک سے ایک زوردار چیخ ماری جو میرے کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے میری روح تک لرز جائے۔ چیخ مارنے کے ساتھ ہی وہ آدمی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس وقت میرا پورا جسم ایسا ٹھنڈا پڑ گیا جیسے میں باہر برف میں بیٹھا ہوں۔ میں نے فوراً سے بریک لگایا اور ٹرک کو روک دیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ میں فوراً سے ٹرک سے نیچے اترا اور مڑ کر اپنے ٹرک کا جائزہ لینے لگا، مگر اب تو نہ ہی ٹرک میں مجھے کوئی دکھائی دیا اور نہ ہی آس پاس۔ میں جلدی سے واپس آ کر ٹرک میں بیٹھا اور ڈور اندر سے لاک کر دیا۔ اب میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن میرے دماغ میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا؟ کیا یہ تکن کا اثر تھا؟ شاید میں حقیقت سے بھٹک چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک گیس اسٹیشن دکھائی دیا۔ میں نے اپنا ٹرک وہاں پر روکا اور وہاں کے لوکل لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو ان کے چہروں پر خوف مجھے صاف دکھائی دیا۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ ان میں سے ایک بوڑھے آدمی نے بتایا کہ تم نے شاید اس شخص کو دیکھا ہوگا جو کئی سال پہلے اس سڑک پر حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس رات جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو برفانی طوفان چل رہا تھا۔ طوفان میں اس کا ٹرک ایک درخت سے جا کر ٹکرایا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی روح آج بھی اس روڈ پر ہوتی ہے جو تنہا مسافروں کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی یہ باتیں سن کر میرے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا فون اٹھایا اور اپنی وائف کو کال کر کے یہ ساری بات بتائی اور اس سے دعا کرنے کا کہا، اور اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ میرا جسم ابھی بھی ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے گیس اسٹیشن کی طرف دیکھا تو اس میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو ماحول کو اس وقت مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اب میں نے اپنی ٹرک کی طرف دیکھا تو برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ٹرک چلا کر کسی اور دنیا سے آیا ہوں۔ وہاں کے لوکل لوگ اب وہاں سے جا چکے تھے۔ میں وہاں پر اکیلا کھڑا ہو کر اپنے ٹرک کو دیکھا جا رہا تھا، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جا کر بیٹھ سکوں، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس بوڑھے آدمی کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی جو میرے خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ میرے ذہن میں کوئی کھیل کھیلا ہوگا، لیکن میرے ٹرک میں وہ آدمی، اس کی وہ سرد خوفناک گونجتی ہوئی چیخ، اس کا اچانک سے غائب ہونا،
وہ سب حقیقت ہی تھا۔ میں گیس اسٹیشن پر کچھ دیر رکا رہا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ جا کے ٹرک میں بیٹھ کر سفر دوبارہ شروع کرنا ہی بہتر ہوگا، تاکہ جلد از جلد میں اپنی منزل پر پہنچ سکوں اور کسی طرح بس اس جگہ سے نکل جاؤں۔ اب میں ٹرک کی طرف چل پڑا۔ اب جیسے ہی میں نے ٹرک کا دروازہ کھولا، ٹرک کے اندر سے ہی ایک سرد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا۔ اس وقت یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، کیونکہ ٹرک کے اندر تو ہیٹر چل رہا تھا، تو پھر اتنی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ میں نے ٹرک میں ہر طرف جھانک کر دیکھا، مگر اندر مجھے کوئی چیز غیر معمولی نہیں لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرک سٹارٹ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں نے گیئر لگایا اور آگے بڑھنے لگا تو میرے اوور ویو میرر میں ایک سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت میرا جسم مانو سن ہو گیا ہو۔ میرا دل بے قابو ہو کر شور و زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت خوف سے میرا برا حال تھا۔ پیچھے شاید کوئی تھا۔ ذہن میں اس وقت ایک ہی بات چل رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ نہیں، لیکن شاید خوف اور ڈر انسان سے وہی کام کرواتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اب آہستہ آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور مرر کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میری نظر مرر پر پڑی، میری سانس رک گئی۔ وہی پرانے پٹے ہوئے کپڑے، وہی کوکھلی آنکھیں، وہی خوفناک چہرہ، وہ میرے پیچھے سلیپر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے زور سے بریک لگائی۔ ٹرک ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے فوراً سے ڈور کھولا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں ٹرک سے نیچے چھلانگ لگاتے ہی برف میں گر پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایک گہری خاموشی اور سناٹا تھا۔ برف پر میرے قدموں کے علاوہ کسی اور کے بھی قدموں کے نشان تھے، جیسے ابھی ابھی کوئی وہاں سے چل کر گزرا ہو۔ اس وقت میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ پڑی۔ وہ نشانات میرے قدموں کے نہیں تھے، بلکہ وہ کسی اور کے تھے جو آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، شاید تکن کی وجہ سے میرا ذہن الجھ گیا ہے، لیکن اندر ہی اندر کہیں ایک خوفزدہ آواز مسلسل چیخ رہی تھی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے دوبارہ سے ٹرک کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ وہی ٹرک، وہی سیٹیں، وہی اسٹیئرنگ، وہی سامان، لیکن ایک چیز بدلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیسنجر سیٹ کی طرف دیکھا تو سیٹ کی لیدر پر برف پگھل رہی تھی، جیسے بھی وہاں پر کوئی بیٹھ کر گیا ہو۔ میرے دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سے بغیر سوچے ٹرک میں بیٹھا اور ٹرک کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکلنے لگا۔ میں نے ٹرک کو گیئر میں ڈالا اور ایکسیلیٹر دبا کر فل سپیڈ سے وہاں سے ٹرک کو بھگانے لگا۔ مجھے بس اس وقت کسی طرح اس جگہ سے نکلنا تھا۔ ٹرک برف کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے اب جیسے ہی ریئر مرر میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے وہی سایہ نظر آیا۔ وہ سڑک کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہو کر میری ٹرک کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ اب مسکرا نہیں رہا تھا۔ یہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک وارننگ تھی۔ میں اللہ اللہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ باقی کے سفر میں نے بہت دھیان سے کیا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہوں۔ میں اگلی رات ہی اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ پہنچ کر میں نے ٹرک کو انلوڈ کیا اور وہاں سے سیدھا ایک ہوٹل میں آرام کرنے چلا گیا۔ میں نے اس رات کے بعد خود کو پہلی بار محفوظ محسوس کیا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اس وقت کمرے کی خاموشی میں بھی اس آدمی کی وہی آوازیں، وہی قدموں کے چاپ سنائی دے رہے تھے۔ خیر، صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے کمپنی کے مالک کو کال کی اور بتایا کہ میں دوبارہ کبھی اس روٹ سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اس ویران روٹ سے دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے سنا کہ اسی راستے پر ایک اور ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس کا ٹرک بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا کر ٹکرا گیا تھا، لیکن وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ گیا تھا۔ مگر اس نے بتایا کہ حادثے سے کچھ دیر پہلے ہی اسے ریئر مرر میں پیچھے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، ایک پرانے پڑے ہوئے کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک آدمی، جس کی آنکھیں گہرے گھڑے تھے اور اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ یہ سن کر میرے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ شاید وہ اب بھی اسی راستے پر بھٹک رہا تھا، شاید وہ کسی اور کے ساتھ سفر کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دعا کی کہ میں کبھی دوبارہ اس راستے سے نہ گزروں۔ کچھ راز، کچھ کہانیاں اور کچھ واقعات ہمیشہ بھٹکنے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں۔ یہ تھی میری آپ بھی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔
उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए और आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी भी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम अजान, कैसे हैं आप? आपकी स्टोरीज मेरी वाइफ सुनती हैं और उसी ने मुझे आपका चैनल सजेस्ट किया था। मैं आपकी स्टोरीज अक्सर सुनता रहता हूं। आपकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। आपकी आवाज़ और आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है। मैं भी आपसे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूं जो मेरी खुद की आप बीती हैं और बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम असलम है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी रोजी रोटी का जरिया एक ट्रक है जो मैं खुद चलाता हूँ। मैं पिछले 22 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने सड़क पर ही गुजारा है। रात दिन हाईवे पर ट्रक चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने तकरीबन पाकिस्तान का हर शहर देखा है और हर शहर के रास्तों से वाकिफ हूँ। मगर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं और ये वाकया भी उन्हीं रास्तों में से एक का है। मुझे आज भी याद है। ये वाकया 2016 दिसंबर की एक ठंडी रात का है। मेरे साथ उस रात जो कुछ हुआ मैंने उसकी तवक्को कभी नहीं की थी। उस दिन सुबह मुझे क्वेटा से स्टील का लोड पिक करना था जो मुझे लाहौर लेकर जाना था, लेकिन मेरी कंपनी का कार्गो टाइम लेट हो गया था, इसलिए मुझे शाम को 8 बजे निकलना पड़ा। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपने सफर पर निकल गया। रात का वक्त था, सर्दी बहुत थी, लेकिन जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो मुझे अच्छे से पता था क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं इसी रास्ते पर सफर कर रहा हूं। लेकिन उस रात कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। जब मैं लोरालाई पहुंचा तो उस वक्त रात काफी हो गई थी। मैं अपने ट्रक में बैठ के सफर कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस वक्त उस रोड पे मेरे ट्रक के अलावा कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क मुझे साफ दिखाई दे रहा था। रात का वक्त और चुपती हुई खामोशी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बहुत अजीब बनाता जा रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। मैं उस वक्त बहुत हैरान हुआ। मैंने साइड मिरर में देखा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत अजीब था, बिल्कुल सफेद और आंखें काली थी। मैं उस वक्त बहुत खौफजदा हो गया। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसके देखते ही मेरे जिस्म से मानो जान ही निकल गई हो। मैंने फौरन एक्सीलेटर दबा दिया और फुल स्पीड से ट्रक चलाने लगा, लेकिन उस वक्त मैं ये बात नहीं समझ सका कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो बस सिर्फ एक छोटा सा झटका दिया गया है। मैं डरते घबराते फुल स्पीड से ट्रक को भगाते हुए आगे बढ़ गया। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था और थोड़ा ही आगे गया होऊंगा कि मैंने अपना माइंड चेंज करने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें मुसलसल एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही रेडियो ऑफ करने लगा तो अचानक से उसमें से किसी औरत की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे इस वक्त ऐसा लगा कि शायद रेडियो पर कोई औरत बात कर रही है, लेकिन वो आवाज रेडियो की नहीं थी। अब मैंने रेडियो ऑफ किया और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा, लेकिन वो आवाज रेडियो ऑफ करने के बाद अब भी आ रही थी। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया। वो आवाज मेरे डर में मजीद इजाफा कर रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो और उस बात को इग्नोर करने लगा। मैं थोड़ा सा आगे जाकर एक सिंगल रोड पर चला गया। वो एक छोटा सा सिंगल रोड था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक वहां से गुजारने लगा तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि वो जो कुछ भी था शायद वो कोई अनदेखी मखलूक थी। मैंने ट्रक को साइड पर रोका और आसपास का जायजा लेने लगा। मैंने हर तरफ देखा, अपने ट्रक में भी हर जगह देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे अपना वहम समझा और ट्रक में दोबारा बैठकर आगे बढ़ गया। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि मेरी नजर अचानक से साइड मिरर पर पड़ी। मैंने देखा कि वही औरत बिल्कुल मेरे ट्रक के साथ साथ मेरे पास हवा में खड़ी है। उसका चेहरा वो और भी ज्यादा खौफनाक बन चुका था। वही सफेद चेहरा, आंखें अब की बार ऐसे लाल और सुर्ख थी जैसे उनमें से खून टपक रहा हो, और चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कुराहट थी जो मेरे खौफ को मजीद से मजीद बढ़ा रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं डरी हुई हालत में हड़बड़ाते हुए हॉर्न बजाने लगा। एक्सीलेटर पे जोर से पैर रखा और फुल स्पीड से ट्रक को भगाने लगा। अभी मैं फुल स्पीड से ट्रक को चला रहा था कि अचानक से ट्रक का इंजन बंद हो गया।
जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। मैंने ब्रेक लगाई और ट्रक को साइड पर रोक दिया। मुझे लगा कि शायद ट्रक में कोई टेक्निकल खराबी होगी जिसकी वजह से शायद ट्रक का इंजन ऑफ हो गया हो। मैं उस वक्त बहुत थक चुका था। मैं डरते घबराते ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक का बोनट खोलकर चेक करने लगा, लेकिन चेक करने के बाद मुझे ट्रक में कोई खराबी नजर नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं वापस आकर ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक में बैठा तो मुझे अब पहले से ज्यादा डर लग रहा था। मैंने अपने आप से कहा कि ये सब बस एक फरेब है, बस एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब जो मेरे साथ होने वाला था वो मेरे डर को उस हद तक लेकर जाने वाला था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस बन गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा और अभी थोड़ा सा ही आगे गया होगा कि अचानक से वो औरत मुझे अब ट्रक के बिल्कुल सामने विंडशील्ड में दिखाई दी। मुझे अचानक से एक झटका लगा और मैं पीछे को हो गया। अब वो औरत मुझे मेरे ट्रक में हर तरफ दिखाई देने लगी। उस वक्त मेरे ट्रक के शीशे बंद थे और अंदर कोई हवा नहीं आ रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे मेरे पास गर्म सांसों की हवा महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं इस रास्ते से आया ही क्यों। काश मैं आज ना आता और कल दिन में ही सफर कर लेता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से ट्रक के अंदर मुझे उस औरत की आवाज गूंजती हुई सुनाई देने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें इस रास्ते से जाने नहीं दूंगी, तुम आज बच के यहां से नहीं जा सकते। उसका इतना कहना था कि मेरे जिस्म से उस वक्त जान निकल गई। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद की और फुल स्पीड से वहां से ट्रक को भगाने लगा, लेकिन वो औरत अभी भी मेरे सामने थी, मानो जैसे उसकी रूह मेरे अंदर आ गई हो और उसने मेरा जिस्म अपने कब्जे में कर लिया हो। मेरा जिस्म उस वक्त ठंडा पड़ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दिल में सोचा कि अगर आज मैं इस सुनसान अंधेरी रात में यहां से बच के निकल गया तो मैं कभी भी दोबारा इस रास्ते से रात में सफर नहीं करूंगा। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया था कि वो औरत कोई बदरूह नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी जो मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। मैंने जैसे आंखें खोली, अब वो वहां से गायब हो चुकी थी। खैर, मैंने ट्रक फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था और कुछ आगे ही गया होगा कि अचानक से ट्रक का ब्रेक पैडल टूट गया। मैंने हैंड ब्रेक की मदद से ट्रक को कैसे तैसे रोका और ट्रक से नीचे उतर गया। मेरे ट्रक उस वक्त इतनी तेजी से जोर से रुका था कि पलट के उसका रुख दूसरी तरफ मुड़ गया था। अब मैं नीचे उतरा और ट्रक चेक करने लगा। अभी मैं ट्रक को चेक कर ही रहा था कि अचानक से मेरी नजर सामने पड़ी। मैंने देखा कि वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था कि मैं आपको अपने लफ्जों में उसका चेहरा बयान नहीं कर पा रहा। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि उसका चेहरा कैसा था। मेरे साथ उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक वाकया बन गया। मेरे साथ उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे लिए एक भूल भुलैया जैसा था। मेरे ट्रक की आवाज, मेरे ट्रक के हेडलाइट्स, मेरे ट्रक की हर चीज मुझे उस चुड़ैल के होने का एहसास दिला रही थी, जैसे उसने मुझे ना छोड़ने की ठान ली हो। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा और अपना हिसार बांधकर ट्रक आगे बढ़ा दी। मैं कांपता घबराता हुआ ट्रक चला रहा था। कुछ देर बाद फजर का वक्त हुआ। मैं तब तक उस रोड से आगे बढ़ चुका था। अब वो चुड़ैल बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैंने बाकी का सफर दिन में किया और लाहौर पहुंचकर डिलीवरी टाइम से की, लेकिन उस रात के बाद मैं आज तक उस रास्ते से कभी दोबारा नहीं गया। उस रात के बाद आज तक मैं उस रात के बारे में सोचता हूं और कहता हूं कि वो चुड़ैल आखिर मुझसे क्या चाहती थी। क्या वो सब मेरा वहम था? क्या वो सब मेरा दिमाग का धोखा था? मैं अब उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता। उस वाक़े के बाद मैं अपनी जिंदगी में कुछ बातें समझ चुका हूं। कुछ रास्ते सिर्फ हमारे नहीं होते और कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होते हैं। ये था मेरे साथ पेश आने वाला एक वाकया जो मैंने आपसे शेयर किया। अगर पसंद आए तो अपने चैनल पर जरूर शेयर करना। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वाकया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।
دوستو اگر آپ کے پاس بھی اپنی کوئی سٹوری ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ یا میل کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا. مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوری اپنے چینل پر نریٹ کر سکوں. ملتے ہیں کسی اور روز کسی اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.